projet, le projet RUMI, s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la constitution marocaine. Dans cette constitution, il est stipulé qu'il faut bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque en raison notamment du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture ou de l'origine sociale. J'aimerais bien à travers ce documentaire, qu'il y a un message important à faire sortir. C'est que le Maroc actuel, il est en chantier. La Constitution a donné un intérêt donc, à l'égalité de chance. Il faut donc essayer donc, de donner aux étudiants du MENI le maximum de chances pour réussir à l'université. سميتي فاطمة أوطايت، العمر ديالي 18 سنة. أنا من القباب، والقباب غير فيلاج صغير. بابا كان حنا عايشين في الدار، أنا والوالد ديالي وجوج خواتاتي وواحد خويا صغير. بسم الله. بلاتي يا شيماء بلاتي. بسم الله. كيقول لي اطباء في الاول ما عرفوش المرض ديالي، كيقول لي عندك شي نقص ديال الماده في العضلات. شيماء انا بنتي الكريسه كنت كندير الترويض، كنت كنمشي يوميا، ولكن الوضع ديالنا المالي والمادي ما ساعدنيش انني نكمل بقى ندير الترويض لان اضطريت انني نقطعو، ما بقيتش كندير دابا الترويض نهائيا. كنت انني مقرره انني نحبس القرايه ديالي مورا الباك، ما كنتش عوالي انني نكمل القرايه، ولكن العائله ديالي وبالخصوص الوالد ديالي هما اللي شجعوني، هما اللي اصلا اللي خلاوني انني نكمل قرايتهم، ويكون ماشي هما كون حبست قرايتي مش حال هادي. يلا بوزة سعيد. واش قريبوا لي امتحانات ولا؟ ها؟ شهر واحد. شهر واحد غادي نديروهم نبداو ان شاء الله. لا لا هاي اسيو يس. هذا اللي هو الرضو ودي كنا عاون موجانا. يلا الصعوبة ديالي اولا ترونسبور، عندي مشكل كبير في الترونسبور. ما عندناش عندنا كنجيو في الطوبيس، عندنا طوبيس كيمشي مباشرة للقباب، والطوبيسات ديال المدينة عندهم درج عاليين، ما كيطلعنيش الوالد ديالي باش نوصل للطوبيس انني نجي لهنا غير بصعوبة كبيرة. واحد المره فاش كنت انا والوالد ديالي بغينا نمشيو، جا مول الطوبيس ما حبسش علينا نهائيا باش يهزنا، مشى خلانا وقف على الطلبه لدرجه ان الوالد ديالي اضطر انه يهزني على ظهره باش نحكوا الطوبيس، ولكن مع انه مول الطوبيس بقاو كيقولوا لي الدراري حبس ما بغاش يحبس. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, vous allez donc apprendre à programmer les microcontrôleurs, notamment les microcontrôleurs. كنتمنى انني نرد ولو غير جزء صغير من داكشي اللي داروا لي والديا في الحياه ديالي. كنتمنى انني مع انه ما يمكنش ترد لهم وهما كيبقاو كل ماشي هما اللي وقفوا معايا، ما كنتش غادي نوصل لهاد المرحله، وما كنتش غادي
نحلم في حياتي انني نجي نقرا في مدرسه بحال هذه. كنتمنى ان جميع الاشخاص المعاقين ومن الدوله انها توفر على الاقل لو غير شويه من المجهود ديالها باش تساعد المعاقين باش يكملوا قرايتهم. مجال التعليم يعرف مجموعة من الصعوبات، ولكن حينما يتعلق الأمر بتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة هناك صعوبات مضاعفة. إذا أخذنا مثلا جانب المتعلق باستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من تعليم بكالوريا فما فوق، لا تتعدى هذه النسبة 2.3%. ربما هذا المشروع، هذا البرنامج ديال غيمي سيمكننا من فتح أوراش جديدة ليس فقط الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنما لفائدة فئات وشرائح اجتماعية. Le projet RUMI a commencé par une idée de constituer un réseau. Le réseau, il est bien installé maintenant entre les universités marocaines et européennes. Et on a mis en place un certain nombre de démarches et d'étapes. Alors, on a ici, c'est le centre ressources de l'université Abdelmalek Saadi. Nous venons de recevoir, c'est très récent, un matériel qui est destiné aux malvoyants. On va recevoir d'autres matériels qui sont en train d'arriver au Maroc pour par exemple des imprimantes braille, pour d'autres équipements pour les malentendants, et tout ceci pour rendre l'accessibilité à l'information une démarche inclusive. C'est un projet qu'on conduit maintenant pour la 3e année, en copilotage avec UNICA, installé à Bruxelles, et l'université Abdelmalek Saadi, mais on compte également sur le partenariat très fructueux des 9 universités marocaines partenaires dans ce projet. Il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur du Maroc, des étrangers. Il faut avoir vraiment les outils et les connaissances pour qu'ils soient intégrés dans notre pays. Les étudiants des pays étrangers aujourd'hui sont nos ambassadeurs de demain dans leur pays. C'est aussi un enrichissement culturel. C'est aussi un pont entre plusieurs cultures, l'Europe, le Maroc, l'Afrique et les autres pays. Mais grosso modo, il y a un problème en matière d'inclusion. Je m'appelle Mohamed El Bachir Bousso, je suis de nationalité sénégalaise. Bon, je suis ici au Maroc pour poursuivre une école d'ingénierie qu'on appelle ENSA de Tétouan. On avait du mal même à trouver l'école en quelque sorte parce que bon, le jour, moi je ne comprenais pas l'arabe, j'étais avec un ami, lui aussi ne comprenait pas le darija, bon, on s'exprimait en français. On avait du mal à se comprendre avec les gens et j'étais obligé moi-même de me débrouiller, de chercher par-ci par-là. Il ne faut pas ne pas dire la vérité. Il y a le racisme ici au Maroc. Même s'ils te disent n'importe quoi, des mots comme Ebola, des mots comme Asia. Donc maintenant, quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message pour que demain, les générations futures qui vont venir au Maroc puissent trouver des situations plus améliorées? On parle d'abord dans le cas universitaire. Vous trouvez des cas racistes ici au Maroc, non? Oui, même dans la classe, même les étudiants marocains, non? On doit vraiment leur sensibiliser par rapport au racisme qui existe dans ce monde. Aussi, l'État aussi, s'il peut apporter son grain de sel par rapport à ça, ça sera vraiment bénéfique. Ce projet, il s'agit de faciliter l'accès à l'université, peu importe la nationalité, la couleur, la religion, à tous nos étudiants et leur garantir le maximum de chances pour réussir leur carrière universitaire.
23 ans, étudiante en master métier et pratique des médias. J'ai pas pu poursuivre mes études avant comme mes camarades. Là, en 2011, j'ai décidé de poursuivre dans le master pour faire du journalisme. Nous sommes arrivés à des pourcentages assez importants par rapport à la part de la fille dans l'enseignement supérieur. À titre d'exemple, en 2011, en 2014-2015, on a enregistré dans les établissements à accès ouvert 48% de filles enregistrées. Et dans les établissements à accès régulé, on a dépassé ce pourcentage, on est à 53%. Les filles travaillent plus que les garçons. C'est comme ça, mais les filles, les meilleures notes, ce sont des notes obtenues par des filles. Les filles travaillent plus, bossent plus. Mais on a pris, ils ont du mal à décrocher un job. Ils ne peuvent pas faire confiance aux femmes. Pour des postes stratégiques, ils préfèrent recruter des hommes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les choses ont évolué. Il faut, partout au monde, les choses ont évolué. Et on espère que les choses vont évoluer aussi au Maroc. Pour le groupe genre, j'aimerais bien que Rémi fasse bouger les choses sur le plan des égalités pour hommes et femmes aussi. Dire que la place d'une femme, c'est la maison, c'est aberrant comme idée. Là, je peux même pas le concevoir. Quelqu'un qui dit que la place naturelle d'une femme, c'est la maison. Là, je peux pas comprendre. Je suis maman de deux adorables enfants. C'est pas évident pour eux, ils comprennent pas. Des fois, je dis aussi, elle me voit en train de faire, c'est pas d'étudier ou bien d'écrire des articles ou bien de faire. Ils me disent, maman, tu as aussi des devoirs. Oui, maman aussi a des devoirs. Il y a des camarades, quand on est en train de discuter, tout le temps ils râlent, tout le temps ils commencent à critiquer parce qu'ils ne sont pas vraiment aidés, soutenus par leur mari. Déjà, ils travaillent en dehors, mais dès qu'ils rentrent, il doit tout faire, c'est elle qui doit tout faire. Et lui, chaque fois quand il demande de l'aide à son mari, il lui dit c'est ton rôle, c'est toi la femme, tu dois t'en occuper, ce sont tes enfants. Là, il devient tes enfants, c'est pas nos enfants, ou bien c'est pas chez nous, ou bien c'est pas notre maison. Là, elle laisse tout à la femme, c'est vraiment dommage. Mais Dieu merci, j'ai pas ce problème. J'essaie de faire de mon mieux aussi, de l'aider dans tout ce qui concerne le travail de la maison, les enfants, tout ce qui concerne. Je fais de mon mieux. C'est tout. J'aurais aimé que les mentalités changent. J'aurais aimé voir plus ce genre d'hommes dans notre société. Des hommes qui font confiance aux femmes, des hommes qui respectent la femme, qui respectent ses besoins, ses rêves et qui la supportent. الاسم ديالي جواد أكداء، عندي 27 سنة. كبرت في واحد الوسط اللي هو قروي، انا بحال كبرت في الباديه اون فيت. فاش مات الوالد ديالي يعني ولات الامور بهذا الشكل هذا، يعني ولا المعين الواحد مشى وخاصكم يعني تجيروا لا سيتوياسيون. نعقل من الخامسه وهما تيقولوا لي هذيك الفكره ديال انك تخرج، وكان عندي هذا خويا اللي كبير عليا ب4 سنين، يعني فاش يدخلوا الدراري تبقى يشوفني تنبكي، وهذا خويا نيت ما عمرني ننسى خيرو. داكشي باش نقول لك حتى هو ربما تيشوفني انا هو المهدي المنتظر، يعني تينتظر مني بزاف ديال الحوايج لحقاش قدمني بزاف، يعني حتى ولو كانت رمزيه كان تيقول لي اش فيها الوالده داكشي اللي بقى يدير جواد بقى نديرو غير خليه يقرا. يعني كان الاختيار ما يعني ديال سوسيولوجي كان باقتراح الاستاذ ديال الفلسفه ديال البكالوريا هو اللي قال لي ديرها، وقريت عليها شويه حسيت بها، يعني حسيت براسي ترتاح لحقاش يعني كما تنقولوا يعني تنرتاح في السوسيولوجيا لانها علم نقدي بالدرجه الاولى، والوضعيه ديالي الاجتماعيه يعني تستدعي مني انا اكون نقديا في رؤاه.
هذه البيت لحقاش دابا كنت ساكن في واحد البيت اخرى خلاص كانت صغيره على هذه بيغ اونكور ولكن كومي ما دايره بعدا راه واسعه. هذه راه كريتها دابا شي شهرين هذه. ماشي شي حاجه تقولي راه عايش في لو كونفور، الا بغيت تديستري شحال باش هديه ب 4000 ريال اللهم ما نديك ساب حسن صافي. قضيت باللي كاين هادو راه شتهم من الدار، هذا راه جيت لهنايا حتى جاني البرد القارش جدا. حدا درت مع الوالده صيفطاتو ليا، راه عرفتي شنو راه البرد تبقى يدور ويتجمع عندي هنايا، راك عارفه يعني السطح كي تيكون في البرد. ولكن ديما يعني تنقولها يعني كيما بغى يكون الحال يعني تتقول الحمد لله. وراه كما قلت لك راه لتحت راه تنغسلو في الطواليت. انت نقول لك واش تبغي تغسلي في الطواليت ما غاديش تبغي، ولكن خاصك تبغي. عزيز عليا نقرا السي، ولكن احيانا تيجيني البكا فاش نبغي نشريهم. يعني في حالة الا بغيتي تقرا نيت مثلا الكتوبه ديال لو شون ديالك اللي هو لو شون سوسيولوجيك، فريمون راه خاصك نيت يعني راه شتيها بعدا راه ما كاينش شي واحد اللي تيهبط على 100 درهم. راه الوالده ديالي راه ما شنو بقى ليها داكشي دوك البهايم اللي كانوا عندها، راه اقسم بالله الا كانت تتبيع باش تعطيني باش نشريها انا كتوبه. ولكن علاش؟ لانني انا بالنسبه لهم يعني انا هو المهدي المنتظر. تتعرفين المهدي المنتظر في الثقافه المغربيه يعني هو داك الانسان اللي ممكن يخلصهم هما من البؤس اللي عايشين فيه.